Bismillahirrahmanirrahim. Kabilang rin sa dakilang yaman ng panalangin pagkatapos ng adhan o yung panawagan sa sala ay syafa'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ang pamamagitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida' اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Ayon kay Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang sinumang nagsabi kapag naririnig niya ang panawagan sa sala, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, ay nararapat sa kanya ang pamamagitan ko sa araw ng pagkabuhay. Isinalaysay ito ni Imam al-Bukhari.